चलो सवारी पराठा डाली चावल बीन्स लूण लूण पोटैटो हल्का जीरा हल्दी पाउडर हल्दी দিয়ে দিতে পারো তারপরে এটা তেল বন্ধ করো बीन्स बीन्स भाजा में थोड़ा सा जीरा और सोरिषा पेस्ट करी छोटो छोटो कर काटी देवा पानी होगा गरम चावल चावल को दो तीन तरह भल से देवा चावल भल से धोई दिया नहीं छाड़ी ready काटवा भात भी फुटलानी डाली खाली फुकन दवा जीरा अदा रसुन कंचा लंका शुखला लंका पिंज टमाटर धनिया पत्ता नहीं छालन छुए फुटे दवा डाली कड़े नहीं गली कड़े हल्का तेल दे दवा हल्का तेल नहीं गला गरम कर माछटा तेल गरम है दे दवा जीरा पदिटा रसुन फुटे पिंज
ছোটো ছোটো করে কেটে নিতে হবে, বড় বড় কাটলে নেবো। দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ, আদা, রসুন দিয়ে আমি হলো এবার টমেটো জিরা গুঁড়ো দিতে হয়, জিরা গুঁড়ো টেস্ট ଭଲ ଆସିବ ଆଉ କଲର୍ ପାଇଁ ହାଲକା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆଗରେ ଡାଲି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ବି ଦେଇକି ଦେବେ ନା କିନ୍ତୁ କରି ରୋଷେଇ ଖାଇବା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଡାଲିଟା ଟିକେ ଖୋଲିଦେବା, ଟିକେ ଡାଲିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମସଲା ବନା ହେଇଥିଲା, ମସଲା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲିକୁ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର, वही डाली वाला रेडी। बात रेडी गला भाई बिन्स अदा रसुण सब कर पिज धनिया पत्र ये सोरिष जीरा पेस्ट कड़े भाजिली नहीं जा तेल ओके। अब से भी हल्का सा जीरा दे दो, तापर अदा रसुण सब छाड़िए रसुण सब छाता चावल सटिया लगता है जीरा पेस्ट प्याज जीरा पेस्ट बाकी तो
हाथ देंगे या पर मसला नहीं या पर रहते बीन डालते लास्ट रे बनाना सलाद चोपा छड़ाई धोई देगी काटी गंजा सलाद भाई सलाद हो रेडी सागर अच्छी दही ହେଇଗଲା ଭଜା ରେଡ଼ି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗରେ ପକାଇପାରିବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଭଜା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଭାଇ ଦେଖାଦେବା ଯେମିତି ହୋଟେଲରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନି ଖାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମର ଲାଇକ୍ ବି ମାରିଦେବେ ତା ନିଜେ ବି ଏମିତିଆ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଖିଲାନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ରେଡ଼ି ଡାଲି ଭାତ ଭଜା ସାଲାଡ଼